Diari Sukses 4.0, paparan yang menarik minggu ini. Kita cubalah while waiting for that person to come. So I'll just do you remember tak hari tu yang masa I explain about SME Bank, Saya masuk awal tu memang nak mencubalah satu benda yang baru yang saya tak pernah buat. Mungkin inilah jalan yang terbaik untuk saya kenal networking baru, untuk saya cuba dalam bisnes retail pula. Saya cuba dan buat sehabis baik, berikan fokus dekat sini dan belajar sebanyak mungkin. intelligent part, they will process it and then they will identify which would be suitable financier that can help you. Okey, strategi saya ada dalam bidang perniagaan sudah 6 tahun. So, saya tahulah basic dia. Saya bolehlah implement apa-apa yang saya tahu untuk pergi ke finance. And then later on, the disbursement of the financing can also be done through order line. So it's all interrelated. This is actually trying to make things much easier for entrepreneurs. Very interesting product range. Kita ada nak sebut pun macam mana sambal daging goreng sambal goreng daging tumbuk. Wow. Sejujurnya saya suka. Saya enjoy the class. Saya rasa macam dah lama tak ada macam program macam tu. Last dekat college, masa universiti dulu kan. Lepas tu dah tak ada program macam tu. Hari ni kita akan buat sharing lah. So sharing ni informal sikit. Bukan saya yang akan buat sharing. Saya akan jemput CEO kepada Bateriku untuk buat sharing. Saya just nak warm up je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon. Ya, saya Ahmad Tuja. Hari ini dapat duduk dengan berapa sebenarnya? Usahawan ni memang kita kena sediakan mental kita daripada awal. Tak kisah apa pun yang akan melanda lah. Macam mana pun kita, lemah pun kita, macam mana kita berusaha menjadi seseorang yang nampak di mata sesiapa pun. Berjaya pasang dekat 1,5 juta bateri. Mula dari satu customer sampai sekarang dah sampai 1,5 juta. Semua boleh sampai level lagi besar pada ini pun. Tapi yang penting, setiap customer kita jaga. Dia best dengan kita. Dia tak nak fikir orang lain dah. Dia nak cerita dengan kawan dia, cerita dengan family dia. Sebab best sangat. Sebulan benda tu berlaku, so saya rasa saya cakap mungkin kita akan buat meeting malam ataupun weekend. So minta maaf saya akan ambil masa sikit, tapi saya nak feedback, saya nak respon daripada tim juga. Apa yang saya selalu cakap kepada orang, okay, kita we have nothing. We have ideas but we have nothing. We always aim to create something. Kalau you nak buat delivery satu-satu ni memang tak boleh, impossible. Mesti you tak boleh pergilah, you akan tutup. Tapi Alhamdulillah saya buktikan kepada mereka sekarang ni kita boleh grow. Dan nak cerita sikit, Alhamdulillah SME Bank lah yang pertama yang bagi support untuk facility bank waktu tu lah kan. Saya datang dengan niat memang untuk belajar. Dan kalau nak belajar paling banyak, kenalah sampai ke final. Macam tu lah. Saya juga harap untuk belajar daripada mereka juga. Sebab banyak kebanyakannya pun lagi berumur daripada saya, lagi banyak pengalaman. Jadi ini satu peluang lah untuk belajar daripada mereka. Sampai sekarang kalau you all tengok ramai yang buat kan, ramai yang buat benda sama sebab dia nampak Bateriku.com boleh buat, dia pun boleh buat. Jadi yang orang yang cakap tu tak boleh buat pun sama buat juga kan. Jadi Alhamdulillah. Macam saya daripada segi saya masalah ni transportation lah. Sebab semua family guna kereta dan saya hanya ada motor saja. Dan untuk bawa macam tadi saya buat 3 beg tu saya naik motor je. Macam saya redah je, gamble je lah. Kita redah je sebab saya cakap mak saya, doakan dia, saya gerak je. Sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang beri manfaat pada orang lain kan. Jadi kalau kita tengok balik, manfaat yang kita bagi pada customer, macam industri saya lah, macam industri anda semua pun manfaat kepada pelanggan-pelanggan. Sebab pelanggan happy, pelanggan appreciate. Saya kena set minda saya. Sebab bila kita present, tapi kita present untuk impress orang, dia akan lain vibe dia bila kita present sebab kita nak share. Bila kita present sebab kita nak share, dia akan jadi lebih genuine, orang akan lagi senang faham dan orang akan lagi open untuk dengar, apa lagi bisnes yang dia buat ni. Jadi Alhamdulillah, so far, Bateriku.com dah latih, saya rasa kat 600 orang. Kan, 600 orang. Jadi yang kat luar tu, kalau you all tengok, pasal bateri tu sebenarnya adalah public. Because kita ada bagi task untuk to do all digital marketing semua kan. So kita set up all the things lah untuk make sure everything in order sebelum apa yang diarahkan untuk buat semua
this is dunia business kan, you have to, if you need to travel, you need to travel. If you have to go anywhere else, you still have to go. So itu kita akan manage lah, we manage macam mana. Tapi mula-mula tu kita kena buat dulu. Ini satu lagi. Sebelum kita nak buka pada orang lain, kita buat dululah. Bila kita buat dulu, baru kita boleh faham dia punya masalah. Bila saya tengok saya lebih baik dari mereka, mungkin dah rezeki saya kan. Jadi saya terpilih dan saya berada di sini. I'll be the best. So saya cuba untuk cope dan semangat ni supaya sama level lah at least. Sebab saya tak boleh nanti overconfident. Nanti orang kata macam berangannya dia ni. But who cares? Saya just bawa diri saya yang sebenar. Kuis Mingguan Sukses 4.0. Tahniah kepada pemenang Kuis Sukses 4.0 minggu ini. SME Bank mengucapkan terima kasih kepada penonton yang menyertai Kuis Mingguan Sukses 4.0. Untuk soalan minggu seterusnya, sila layari Facebook Sukses 4.0 SME Bank selepas siaran ini berakhir. Saksikan Sukses 4.0 9 malam Ahad ini di Astro Awani. Sukses 4.0 dibawakan khas untuk anda oleh kumpulan SME Bank.